ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏଭଳିଆ ମନ୍ଦିର। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आज आमर यूट्यूब चैनल ट्रैवल वॉइस को। आज जीवा गोटे मंदिर को, बढ़िया जगहटा, चलो देखिया केमती मंदिरटा। एटा सिद्धामला ब्रिज देखिए को भारी सुंदर, देखो भारी बढ़िया लगे फोटो उठा को पूरा नंगा जगह महानदी। जंडा पानी सुखी जाइए एटा जो दीटा पहाड़ मुंडिया देखुच ये गोटे जो से यहीटारे गोकुलानंद पीठ अच्छे, ये भी बढ़िया जगहटा। ये जीवा आ गोटे के जीवा चाका पूरा नंगा जगहटा। शीत दिन पानी पूरा सुखी जाइए, वर्षा दिन आसो ये जो जेतक बाली गुड़ा ये पूरा पानी, पूरा पानी सुखी जाइए। ब्रिजटा 800-900 मीटर खंड हम बोधे ब्रिजटा यहीपटू यहीपट भल लगे जगह। फाइनाली पहुँच जाइए। मु फास्ट कही नथी कि मु को मंदिर जाऊँगी, एक्चुअली मुझे आसी बाणेश्वर महादेव मंदिर। जगहटा विषय प्राय लोक जानी ना, किंतु बढ़िया जगहटा, जंगल भितर गोटे मंदिर, पुणी तले महानदी। चलो देखिए। देख बहुत पुराना मंदिर टे, बहुत पुराना, पत्थर रे काम होइছে। कहीं लोक ना, जगहटा बहुत बढ़िया। जो भिटू देखो आसो थे, बहुत बढ़िया जगह, कहीं लोक भी ना। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिवलिंग अच्छी
ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହେଲେ କ'ଣ ପୁରା କୋଣାର୍କ ପରିକା ଲାଗିଲା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାର ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଉପରେ ଦଧି ନଦୀ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ 1920 ମସିହାର ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ଦଧି ନଦୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଛ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଲା ବାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ହେବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ହେବ 50 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଭଲ ଜାଗାଟା, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା। ଲୋକ ଏତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖ ଏଠି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିକି ବୁଲିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ମହାନଦୀ, ଏଇଠି ମହାନଦୀ, ଏଇଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଝାକାସ୍ ଜାଗାଟା। ମହାନଦୀ।